سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود خوراکی با گولکرم به گوشت تیار میکنیم. مزه گولکرم خودش مثل گوشت است، ببینید با لذت میبیاد. محصولات به ما لازم است. من باقلاجان گرفتم، کارتوشکا، من بالگر، پیاز، سبزی البته همیشه ریزه کردم. اگر باقلاجان نباشد میتونید کартошкаш اضافه کنید، با چخیل سبزوات همراه کنید میشد. من پمیدور، یک دانه چسناک، نمک، من приправа، گولکرم، من دو دانه تخم لازم است. من حاضر طرزی اول گولکرم تیار کنیشه نشان میدم. من هر یک گولکرم من جدا میکنیم همین طور. من گولکرم‌های مایده کریم، من دو دانه تخم، من приправаю، نمک همراه کرده، من بیلکی لب میزنیم. یک قاشق آرده گولکرم همراه کرده، من تخمی لذتی گلمایه بالی گولکرم میریزیم. من همیشه میختم کنیم این گولکرم ما همش تخم شود. میخته کردیم. من یک کاولی روغن گرفتم. сковородка ба мана гулкарами тухма ҳамроҳ кардем ва равған ба бирёнкара мегирем. мана ҳамаша андохтам. хушро сурх мекунем. мана гулкарамомо хушро сурх шуд. ҳар якша мана мегирем. мана дегба 10-12 қошуқ равған гирифтам. равғаномо гарм шуд. аввал картошкаи партоим сурх мекунем алови ба ламба. мана боқлоҷона меандозем, сурх мекунем боқлоҷона. мана сурх кардем. мана сабзӣ ҳамроҳ мекунем. пиёз, мана ҳамаша абори дига мезирбонем. мана ҳамаи дигши абори дига мезирбонем. ман балгара ҳамроҳ мекунем. помидору чеснок, намак, приправа, ҳамаша. мана ҳамаша зирбондем. мана гулкарами тайёр кардамоя бо лофта ҳамроҳ мекунем. мана 50 мл об ҳамроҳ кара холи хӯрокомоя дам мекунем. 45 дақиқа алоби паста. мана хӯроки мо ҳам дам хӯрд. мана чӣ қадр тайёр шудааст. мана чӣ гуна мебинед хӯроки мо ҳам тайёр шуд.
بیا گوشتنی که گوشتم با لذت من گلکرماش چه آمده است به جای بود با لذت من باقلاجانش رنگی ایکره تیار شده است من کартошкашам хушро пухта аст бениҳоят чӣ با лаззати иштиҳоовар гулкарамош. шумо ҳам ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед, канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед ва ёру дӯстонро даъват кунед. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.